Usa ka 15 anyos nga lalaki ang gidunggab og ice pick dihang gikulata sa usa ka grupo sa mga batan-on sa Toril, Davao City. Ang kagubot nakuhaan og video. Ani report ni Argil Relator. Sa video, makita nga gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on kining usa ka lalaki. Wala kini giundangan hangtod wala natagbaw og sumbag. Human giuwang, maayo na lang kay nakatindog og nakadagan pa kini pasibat. Wala pa diri na human ang kagubot. Sanglit do na say gitabangan og kulata. Naukang lang ang pagtabang sa pagpanumbag sa dihang dunay misinggit og nahitabo kini alas 2 Domingo sa kadlawon sa Agton Street, Barangay Toril proper, Davao City. Kani ato ang minor de edad, kauban ni iyahang mga igagaw, gikan ni sila nanan og kanang banda kay piyesta man sa Toril. So while pauli na sila, natagbuan na niya isa ka grupo. Then ang kani isa ni dool sa kani ato ang minor de edad nga biktima, no, gihapak iyang liog sa katulong nga higayon. So nakita man ni sa mga igagaw sa biktima sa maoto nga nagkasamok. Sa maong kagubot, usa ka 15 anyos nga lalaki ang samdan human gidunggab gamit ang ice pick. Then nakaka-sense sila nga na ay nagrubing ba, nagpadulong nga mobile sa Toril Police Station. Ang kaning isa naka-manage dool sa biktima og nidunggab niya gamit ang ice pick sa kaduhang nga higayon, no, sa likod nga part. Sa follow-up operation sa Toril Police, nadakpan ang gitudlong suspect sa pagpanunggab nga si Peter Zabala. Positibong gitudlo sa witness nga si Peter Zabala matud pa ang midunggab ngadto sa biktima gamit ang ice pick ug ang suspect ana karon sa kustodiya sa Toril Police apan gipanghimaka kini ni Peter Zabala. Nako sa basketball na to, nag-inom sabay akong mga amigo. Pero ikaw may positibo gitudlo sa witness, ikaw daw ni dunggab o ice pick. Okay, mao man yang desisyon niya. Siya miningon na. Ako jud, pero dili jud ako. Parayon pa, ginatambalan karon sa ospital ang minor de edad nga biktima. Gipasakaan na og kasong frustrated homicide ang suspect. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.